जन बहुले सृष्टि नाश आउ जन विहुने सृष्टि नाश एई जेपरी द्वारका श्रीकृष्ण जन्म ग्रहण करी विनाश करिथिले कंस केसी वीर जरासंध आउ एबे नारी मायरे पड़ी स्वर्ग भुवन रे आसी करंती कल आउ जना नहीं ए समर केबे होइब समाप्त। नारायण 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 प्रणाम पिताश्री। देवर्षि तुम्हें पुणी एठारे पिता तुम मुखमंडल जना पड़ुछि तुम्हें चिंतार थिला परि लागुछ। नारायण नारायण देवर्षि नारद तुम्हें सबु किसी जानी सुद्धा न जानिला परी करुछ नाटक कहीं ना अग्निटा लिभि जाउथवा समय रे तुम्हें तो तैल ढालिबा व्यक्ति जना। नारायण 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 पिता बिना अग्नि जलिल अंतर शेषर सहिबाकू पड़े से अग्नि जलाकू। देवर्षि आउ जे भाई भार्जाक धरी जंगल मध्य दिन काटुथिले तांकर कोन स्वर्गर संपत्ति परे अधिकार रहिबो नाही पिता। ए सागर मंथिले देव दानव मिश्रिले सागर मंथिले देव दानव मिश्रिले पदार्थ होइला उपन्न समभाग हेबा कथा समभाग हेबा कथा अथपाथ देला मते चिंता जेते भाई सेते भाग रहिबा उचित नहिले ध्वंस होइब चिर जगत हयनु हे मोर चित हयनु हे मोर चित झगड़ा करती नंद सूत देवी कुमारी ब्रह्मामेन कौरव सिंह रखिथिले नारी रूप धरिले नारी रूप धरिले राक्षसंकु सुधा चिन्हे न देले एबे श्वेत पद्म पाई संग्राम करन्ते मानव होइन देव संगते लढन्ति मते लागे अस्तम्भित मते लागे अस्तम्भित ब्रजराज थय नुहे मोचित। नारायण देवर्षि संसार सागर प्रभु मायाधर तांकर आशा कोन नहिब पुराण। नारायण 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 देवर्षि नारद तुम्हें कौन भावुच मो हाथ मुठारे थेबा श्वेत पद्म को देवी से मानव श्रीकृष्ण हस्तर आउ तुच्छ करी मोहर राज संपद को आउ देव देव मध्य लगिब संग्राम। देवर्षि नाचिब नाचिब धरणी राणी देवर्षि आहे नारायणी श्रीकृष्ण मोहना हेले ही निमाना श्रीकृष्ण मोहना हेले ही निमाना बहिब रक्त तरणी राणी राणी आहे नारायणी। पद्म देई प्रभु कहस्तर शांति रे निश्वास मार। ओइ देवर्षि
ସମାଧାନ ପଥେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ପିଅର କହିଲେ ନା ଭୂମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୁମର ବ୍ରଜ କାନ୍ଦେ ଦିନ ଗଣି ଆହେ ନରମଣି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ମାଥାକୁ ଘୁରାଅ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର କରି ନେବୁ। ଯାଅ, ଆରେ ବାହାରି ଯାଅ ଠାରୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ମୁଁ ଧାଉଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ। ଦେବର୍ଷି, ମୋ ଠାରେ ଆପଣ ଦୟା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଦେବର୍ଷି, ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଚାଲି ଯାଅ ଦେବର୍ଷି। ନିର୍বোଧ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତାରଣ କରୁଛି ଏ ମହାପ୍ରଳୟକାରୀକୁ। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। নয় মহাদেব নয়, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ନଦେବି ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ। ହେଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ, ହଁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ। କହିଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ଯାଦବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଥିଲ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନେବା ପରିଜାତ ତାହାର ସେ ଦ୍ୱାରିକା ଭୁବନେ। କହିଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲ ସେ ଯାଦବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତାମହ, ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାଦେବ। ଯାଏ ଦେଖେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲ ସେ ଯାଦବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦେବରାଜ ନା ଶୁଣ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ମହାଦେବ ସେ କେଶବ ନେବାଟା ଦୂରର କଥା, ତା ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। କାରଣ ମୁଁ ଦେବ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କଦାପି ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ମାନବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ। ହଁ କଦାପି ହେଲେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ମାନବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ।